बुझल कुंदला जीवन रे आज एका गोटाए दिन एमती कौन है कि माने दिन 10टा बेलू जहाँ भाग दर फुटा भात दीटा मिलवा मुस्किल होता 9:30 आज न बाजुणु ता भागे भूरी भोजन भाई तो गोटे कथा आज कौन स्वयं अन्नपूर्णा रोषशाला आड़े विजय होते कि हाँ पान दियो जीवा इच्छा खाए बाबा पूरा डबा भर्ती पाचिला मचमच पान कथा कौन आज कौन तम मन प्राण आनंद रे चहली उठुची बुझी बुझी तम मन खुशी सबू कारण मु बुझी तम मन खुशी प्रथम कारण है दशहरा छुट्टी पाई आज ऑफिस 7-8 दिन बंद रहिबो आहा कि नुआ कथाटी न कहला दशहरा पाई तो सब बेले ऑफिस छुट्टी हुए होउची सेथरे मोर कोन गला हुए होउची नुहे कुंतला दीर्घ 12 मास परे तुमे तुमर बहु दिन संचित अभाव अभियोग और अभिमान कहानी को लगायत 7-8 दिन मो कान रे सुनेबार पूरी सुजोग पाइबो आ द्वितीय कारणटी हैला पूजा छुट्टी पूर्वरु ए मासर दरमाटा हाथ को आसी जाउची छुट्टी पर हाथटा जे एक बार के खाली ही जाइथिबो से कथा केबे भाबिछ भाबिछ आ तुमर तृतीय कारण हैला एथर छुट्टी रे भाई हमरा एठी के आसीबे अरे ही देखो अरे काली ठू चिठी आसलानी मु तुमको कहनी चिठा कोडा गला मु पढिची 2 वर्ष रो ऊपर हैला से कटक आसी नाहंती हम एते दिन कोठी हो सिपरा तमर तो आजिका कथा काली मने रहेनी तमे कोन जानछो 2 वर्ष रो बेसी हबो सुनो हां आज जेते चंचल बार ऑफिस रो आसीबो जेते चंचल हेले भी 8टा पेपर आसी हो हौ 8टा हौ आसिले बाजार करे उजो पर्द सप्तमी पूजा अरे से बिजु आ इति से माने राजू बसा को जाइछथि ताको जमा पटा कथा कोन चिंता करलो से काम से माने कोन बाकी रखिछथि काली ठू टुना दर्जी दुकान ने माप दिया सरछि घर को जामा को कोना सब तालिका भी हे सरछि हां भाई को पई नुवा लुका करिवनी आ नहबो केमिति के तमन सब नुवा लुका पिंदो भाई पिंदिवेनी ए धोती पंजाबी आ चादर आ नहले हळे जोता जोता हां आ नहले भल लागिवो ना साधु बाबू किरे कोन लासी का महसूस करछु बिलेटा बरा हौ टी आडा आसु बिले गो आज्ञा किरे राधु काई किरे आसले आज्ञा आज्ञा अरे तुम माने गाँ को लुगापटा पठेबनी किरे कहून भाई ना खोली की कहून ताकू लाज लागुची लाज मारुची किरे काई साधु कथा कोन एथरक भाई ना पिला माने दसरा देखिया के आसीबे अच्छा अच्छा ताले साधु स्त्री एथर दशहरा को आसुंती हाँ आज्ञा पाऊ न पाऊ आज को 20 वर्ष है संसार कलानी कटक दशहरा देखी पाइलानी हुकुम हेले गाँ को लोक जाऊँ खबर पठे दिंती हौ हैला हुकुम हैला गाँ को खबर पठे दियो समस्ते आसुंतु अरे राधु अरे तोर के गाँ रे आसीबनी रे तो स्त्री कटक दशहरा देखी नाई देखिनी से भुआ शुणी लोक बहु ताकू छाड़बनी राधु घर के आसबेनी आसबे ता गुरु गोसाई कौन गुरु गोसाई माने बाबाजी हाँ आज्ञा पूरा बाबाजी मठरे रहती जटा कोपिन सबू अच्छी दशहरा 4 दिन जाक ए काली मंदिर रही कौन जप तप करेंगे मंदिरटा घर टू पाख हम से नेउरा बतई मो पाख खबर पठे हुकुम कले कौन कौच कुंतला
ଆଚ୍ଛା କଥା, ଚାକର ପୂଜାରୀ ରଖିବ ତାଙ୍କ ହାନି ଲାଭ ବୁଝିବନି। ହଉ ହେଲା ହୁକୁମ ହେଲା, ଯା 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 କହିଦେ, ଯା ଯା। ଆଉ ସେ ସାଧୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ତୋ ଗୁରୁକୁ ସେ କାହିଁ ନ ଆସିବେ? ଯା ଯା କହିଦେ, ସେ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ କୁନ୍ତଳା ଏଠି ଗୋଟେ ଗଙ୍ଗାସାଗର ମେଳା ହବାର ଉପକ୍ରମ ହେଲାଣି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହିବେ କୋଉଠି? ବଡ଼ ଭାଇ ମଝି ଘରେ ରହିଯିବେ, ଆଉ କାଠ ଘରଟା ସଫା କରିଦେଲେ ରାଧୁର ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ରହିଯିବ। ଆଉ ସେ ରାଧାର ଗୋରୁକୁ ସେଇ ସେ ପିଲାଙ୍କ ପଢ଼ା ଘରେ ରହିଯିବେ। ବାସ୍, ଏଥର ଯୋଗୀ ଭୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ଦଶହରା କଟିବ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲିଣି। ହଁ, ଛୁଟି ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଦରମାଟା ମିଳିଯାଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚଟା ବି ସାଫ ହେଇଯିବା ଉଚିତ। ରାଧୁଆ, ସାଇକେଲ ବାହାର କର, ଅଫିସ ବେଳ ଯିବା। ଭାଇନା, ତୁ ଏଇଠି ବଇଛୁ? ତମେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ମା ତେଣେ ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ତମକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆରେ ତତେ ତ ହୁକୁମ ହେଇଥିଲା ଗୋସାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ, ମତେ ହୁକୁମ ହେଇଥିଲା ଆଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ। ଏ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଉଥିଲା, ତା ହାତରେ ତାର ପଠେଇଦେଲି। ଆଉ କ'ଣ, ଖବର ନଦେଲେ ସେ ଆସିବେ କେମିତି କହୁନୁ? ହଁ ଖବର ଦେଇଦେଲ। ହଁ ଦେଇଦେଲି ନା। ଆଉ ଭଲ କଲ ଭଲ କଲ। ଇରେ ହେଇ, ଆଉ ତୋ ଗୋସାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ? ଆସିବେ ଟି? ହଁ, କିନ୍ତୁ ଭାଇନା, ଗୋସାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ଲୋକ। ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଯଦି ଭଲ କରିବ ତାହେଲେ ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅବହେଳା କଲେ ଅଭିଶାପ ଦେବେ। ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ଏଠି ଆସିକିରି ବସିଛି। ଆରେ ହେଇ, ଯୋଉଠି ରହିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ସଫା ସୁତୁରା କରୁଛୁ ଟି? ହଁ, ସଫା କରୁଥିଲି। ହଁ। ହେଲେ ପୁଣି ଗୋଟେ କଥା ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ? ସେ ଖାଇବେ କ'ଣ, ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିକି ତମକୁ ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜୁଛି, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ପାଇଲିନି। ଇରେ ଚିନ୍ତା କ'ଣ କରୁଛୁ, ମୁଁ ପୁରା ଅଛି, ରୋଷେଇ କରିଦେବି। ତମେ ରୋଷେଇ କରିଦେବ? ହଁ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଏ ଛୁଆ ଅଛୁଆ ସେ ବାରିବେ ନାହିଁ। ଆରେ ମୋର ନୂଆ ଲୁଗା ଅଛି, ରୋଷେଇ କରିଦେବି। ଆଉ ବାରିରେ ତ କଦଳୀ ଗଛ ଅଛି, ପତ୍ରରେ ଖାଇବେ, ନିଷ୍ଠାରେ ରହିବେ। ଆଉ କ'ଣ? ହଁ ହଁ ହଁ, ଭଲ ଭଲ ଭଲ। ହେଲେ ଭାଇନା, ପୁଣି ଗୋଟେ କଥା। ପୁଣି କ'ଣ? କଠଉ? କଠଉ? ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବେନି ଯେ ତୁ ଭାବୁଛୁ? ଓହୋ ଭାଇନା, ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛି? ଆଉ ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି। ଆରେ ତୋର କ'ଣ ହବ? ଆରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ଦିର ଯା ଆସ କରିବିନି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କଠଉ। ଇରେ କଠଉଟା ଏବେ କୋଉଠୁ ପାଇବୁ? ଗଲାସନ ହଳେ କଠଉ ଆଣିଥିଲି ଏଇ ଗୋସାଇ ସାଙ୍ଗରେ ମନ୍ଦିର ଯା ଆସ କରିବା ପାଇଁ। ସେଟା କୋଉଠି ରଖିଦେଲି ମୋର ମନେ ପଡୁନି। ଆରେ ହେଇ, ଗଲାସନ ପରା ଆମେ ତାକୁ ସଙ୍ଗା ଉପରୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ ନା କ'ଣ? ଆରେ ଚାଲୁନୁ ଖୋଜିବା। ହଁ ହଁ, ଚାଲ ଚାଲ। ହଁ ରାଧୁ, ରାଧୁ। ହଁ ମା, ସାଧୁ ଭାଇନା ଆସିଗଲେଣି। ସାଧୁ, ତତେ ତ ଖୋଜୁଛୁ, ସାଧୁ ଭାଇନା ଆସିଲେଣି, କାଇଁ କହୁଛୁ? ମା ପରା ତମକୁ ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆଉ କାମଟା କରିଦେଲୁନି? ତମ କାମ ମୁଁ କେମିତି କରିଥାନ୍ତି କହିଲ? ହଉ ଦେ ଚାଲେ, ନହେଲେ ତୋ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ନା ମୋର ଇଏ ଆସିବେ, ଦଶହରାଟା ସେମିତି ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲାରେ ଯିବ। ଯାଉଛୁ ମା? ହଁ ମା। ଭାଇନା, ଓ ଭାଇନା, ସାଧୁ ଭାଇନା। ଓ କାହିଁ ଗୋଟେ ପାଟି କରୁଛୁ? ତମେ ଏତିକି ବେଳୁ ଘର ସଫେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲଣି ଟି? ଆସିବେ ବୋଲି ତ ହେଇ କାଲି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଆଉ ମୋର ବେଳ କେତେବେଳେ ଅଛି? ତତେ ଟିକେ ସାନ ଲେଖା ଭାଇରେ କହିଲି ଯେ ତୁ ତ ଧରା ଛୁଆ ଦଉନୁ। ପଢା ଘରୁ ଚୌକି ବେଞ୍ଚ ମେଜ ନେଇକିରି ଗାଡିଏ ଜିନିଷ ଏଇ ବାରଟାରୁ ସେ ବାରଟା ନେଲା ବେଳକୁ ଝାଳ ନାଳ ହେଇଗଲେଣି, ବୁଝିଲ? ହଁ, ତୋ କାମ ସାରିଦେଲୁ ଟି? ହଁ ହଁ। ଭାଇନା, ତମେ ତ ଏଇଠି, ରୋଷେଇ ଘରେ କିଏ? ମା ଆଜି ରାନ୍ଧୁଛି। ମା ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି? ହଁ। ମାଙ୍କ ମନ ଭାରି ଖୁସି ତାହେଲେ ନା? ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମନ ଖୁସି ରହନ୍ତାନି? 2 ବର୍ଷ ତଳେ ପରା ଆସିକି 2 ହପ୍ତା ଏଠି ରହିକି ଯାଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା, ସେ କେମିତିଆ ଲୋକ? ଭଲ, ହେଲେ ଟିକେ ଓଲାଳିଆ ଅଛନ୍ତି। ବାବୁ ଭାରି ଖିଟଖିଟି ହବ। ହେ,
आज सकाळ पर बाबू जामा लुगा पे ताको भाई बरात करथुले तमे को ठिक जा लोक तमे जानि न भाई ना तांकर से निज सळा बुझिलो तमे कोन जानिछ भाई ना ओ भाई ना हाटा करी अनेच कोन गोलमाला करना मु निघा करिछि निघा करछ काहू अरे ए खिड़की तले थला गला कुआडे किए कुआडे गला काहू खोजछ ସେଇଠି ବସି ନିଶ୍ଚୟ ଦଉଛି ତୁ ର ବେଟା ଯିବୁ କୁଆଡେ तू कहा से कथा तो पागल गेला ना कोन ये अवसर में कौन हैं भाई ना इतने कोन अवसर बा खाली ए गामुछा कानी रे कानी अवसर बा मरि जिबे हो मरि जिबे एडे जोरे काई पार्टी करछु मा सुनिबे भाई ना तमे अवसर बड़ा काई धरछ कहलो कौन आउ कहबी तांकु हमर भारी डर कौन एति बोका भले अनैछु बा तो नुआ बहू अरे मु हमर तांको कथा कहूची ओ बुझिली माने तमरो तांको हां बुझिली नुआ बहु तो हां मु तांकरी कथा कहूथली ये तांकु हमर भारी डर बाघ मानु खातिर नै हेले गोटाए असरपा सामने रे पड़ी गेले ता हालळ खाई चेता पड़ी जिवो कोन कहउछ तमे ए तू तो जानिचु काली समान सब आसिकरी पहुंची जिवे जदि ए फौजंग संगे रे तांकर भेट हेई गला से कोन आउ प्राण घेनी फेरिबेटी मु एठी आज राति जाको जगी की बसिली गोटी गोटी करी धरी करी समस्त काठ जोड़ी नई रे भसई दी आसी हां हां तमे एठी अवसर पथ उठ तेने बहुत काम अछि मा सेड खोजुतवे मु जाउची हां आज्ञा कौन हला माँ कहले आपण पे जगह करिया पे जा मां को डाकी दे हां आउ लाइट जळवा दरकार नै आपण अंधारटारे तते कहली परा जा मां को डाकी दे हां ये कौन एटी अंधारे एकुटिया बसी कौन करछ कौन है तमर ओ काहे की लाइट जळले कहलो ऑफिस रु फेरी की काहा को डक्का नहीं हक्का नहीं एटी बसी गोटे नगरंग लगेछ कौन है सुनिबो कहू ना मते दरमाटा मिललानी
ସର୍ବଧାରା ସରିଲା ଭାଇନା। ଆରେ ଦି ତିନିଟା ଏଇଠି କୋଉଠି ପଶିଗଲେ, ଏପଟ ସେପଟ ହଉଥିଲେ, ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଶିଗଲେ କି କଣ କେଜାଣି। କେତେବେଳେ ଯାଏ ଏମିତି ଛଞ୍ଚାଣ ଛକି ବସିଲା ପରି ବସିଥିବ? ଯେତେବେଳେ ହଉ, ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି। ଇଏ ସଞ୍ଜରେ ଖବର ପାଇକିରି ଯଦି ରାତି ଗାଡ଼ିରେ ପଳେଇ ଆସିଥିବେ, ଏଠିକି ସକାଳୁ ଆସି ହାଜର ନା। ହଉ ହଉ, ରାତି ପାଉ ପଛେ କାଲି ସକାଳକୁ ଏଇ ଅଡୁ ଆଉ ରଖନି। ସେ ପଲକ ଧରିଥିଲ, କଣ କଲ? ଏଟାକୁ ହୁସିଆରରେ ଧରଥା। ହଁ ହେଲା। ସେଠି ଗୋଟେ ଥାକେରେ ବସିକି ନିଶ ହଲଉଛି। ହଉରେ ବାପା, କୁଆଡେ ଯିବୁ ଦେଖିବା। ଆ ଆ ଆ ଯା 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 ଯା। ରାଧୁ, କଣ ଭାଇନା? ତୁ କଣ କଲୁ ରେ? ସବୁ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। କଣ ଆଉ କରିଥାନ୍ତି? ତ ତଣ୍ଟି କଣା କରି ରକ୍ତ ପିଇଯିବି। ମିଛରେ ମୋ ଉପରେ କାହିଁ ରାଗୁଛନ୍ତି ଭାଇନା କହିଲେ? ଆରେ ଚଣ୍ଡାଳ, ତୁ କଣ କଲୁ? କେତେ ତକଲିଫରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧରିଥିଲି, ତୁ ସବୁ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ସେ ଆସିକି କେମିତି ଏଠି ରହିବେଟି? ଭାଇନା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। କଣଟା ଶୁଣିବି? କଥାଟା ଏଇଆ ଯେ ବାପା ପୁଅ ରାତି ଅନିଦ୍ରା, ମୁଗୁରା ପଛ ମେଲା। ମାରିକି ତ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ନା। ତୁ ନିଜେ ମୁଗୁରା ପଛ ମେଲା କରିକିରି ମୁହଁ ହଲେଇକିରି ମୋ ଆଗରେ ଢଗ ମିଳୁଛୁ। ଏ ମୁଗୁରା ସେ ମୁଗୁରା ନୁହଁ, ତେଣେ ବଡ ମୁଗୁରା ମେଲା। ମାନେ ବୁଝିଲ କୁନ୍ତ, ତମ ବିନା ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଗତି ଥାଉ କି ନଥାଉ, ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଏମିତି ସବୁଦିନେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଶବ୍ଦଟା ତମ ମୁହଁରୁ ଆଗ ଭାରି ଜୋରରେ ଶୁଣାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ? ଏଇ 8 ଦିନ ତଳେ ପରା ବିଦୁଅପା ଆସି 300 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛି। ବିଧବା ତମ ଭଉଣୀ, ତମେ ଦେଲ ନା ଆଉ। ଆରେ ସେ କଣ ତମଠୁ ଦାନ ନେଲା କି? ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଛି ବୋଲି ହାତ ଉଧାରି ନେଇଛି। ମୁଁ କୋଉ ଭଲରେ ଅଛି? ମୁଁ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିନି କି? ମୁଁ ପଡନି କି? ଭାଇ ଆସିବେ, ତେଣି ପୁଣି ବିଜୁ ଆଉ ଇତିଙ୍କ ମନ ଲାଖି ଲୁଗାପଟା ନହେଲେ ସେ ଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋ ତଣ୍ଟି ଝୁଣି ଝୁଣିକି ଖାଇଦେବେ। ଆଉ ବାକି ରହିଲେ ରାଧୁ ଆଉ ସାଧୁ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ, କଣ? ଡାକଘରେ ଯାଇ ଟଙ୍କା କାଲି ଉଠେଇ ଦିଅ, ଦରମା ପାଇଲେ ରଖିଦେବ। କାଲି ରବିବାର ଜାଣିନ? ଆରେ ସତେ ତ। କଣ କରିବା ମ? ଆଚ୍ଛା, ସତରେ କଣ ତମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ? ଘର କଲେ କଣ 5-25 ନଥାନ୍ତା କି? ରଖିଛ ତାହେଲେ? ଇତିର ହାର ଟଙ୍କା ଅଛି, ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇଥିଲେ ବି ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଖାଲି ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇଆ ତ? ହଁ, ଏତେ ବଡ଼ ଦଶହରାଟାରେ ଆମେ ଏମିତି ଅଭିଜ୍ଞ ହୋଇ ଚଳୁଛୁ ଦେଖିଲେ ଆମଠୁ ବେଶୀ ଭାଇ ଉପଦସ୍ଥ ହେବେ। ଏକବାର ଠିକ। ଖାଲି ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ଟଙ୍କା ଦଉଛି। ଜଲ୍ଦି ଜଳଖିଆ କର, ବଜାରକୁ ଯାଅ। ତମେ ଯିବନି? ନାଇଁ, ମୁଁ ଯିବିନି। ତମେ ରାଧୁକୁ ନେଇ ଯାଉନ। ରାଧୁ, ରାଧୁ। ଆଜ୍ଞା। କିରେ, ବଜାର ଯିବାନି? ବଜାର ଯିବା ଆଜ୍ଞା? ହଁ, ଆରେ ପୂଜାରୀ ପୁଅ ଫୁର୍ତ୍ତି ଜଳଖିଆ ଦବ। ଯା 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 ଯା। ଭାଇନା, ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ଆଣ, ଫୁର୍ତ୍ତି।
आसुनाई कि एई 4 दिन से 2 जन का आशा छाड़ दियो। काई जड़े गुरु गोसाई को सेबार लगी आउ जड़े ता माइप को क्षणे हेले कर छड़ा दउनी। अरे से शादी खंड कथा घरणी मन को पाइला तो पाइची बोली पाइची सेई सकाळ 10 बेलु पिंदिची जे आसी 5 हेलाणी बदलिबा ना धरुनी। हौ 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 घर छाड़ी विदेश रे आसी रहिचन जेतेबेले दिन केटा खुशी रे कटांतु। अच्छा ये बिजु आ इति कोडे गले कि देवी मेला को जाइचंती। तबे कोडे बाहरलो? बुली जीवा पई गाड़ी गोटे ठीक करिया को पड़िबो। साडे स्टेशन आले टिके चली जीवा को भाबिची। भाई कोने को नहीं को आनिबा को किछि जीवा दरकार पड़िबो नहीं जे तथापि भाई तो तालचेर गाड़ी रे आछुचंती। हां से तालचेर कोन कहलो तालचेर गाड़ी? हां से तालचेर गाड़ी रे आसीबे। के दसरा हस कुछ आनंद भीतर तो मथा गोलमाल हेलानी कुंतला तालचेर गाड़ी रे कोडे आसीबे? आ को गाड़ी रे आसीबे? हां कोन रेल लाइन नुआ पकला वाला कथा वार्ता करछो से पर आसनसोल रे आसीबे। आसामसोल आसामसोल गाड़ी कोड छाड़े? आसनसोल रु कोन तमे एमती जाड़ी हुंडी भले मते कहूचो म से आसामसोल ले केमते आसीबे? आ तालचेर केमते आसीबे? काई आम घरटा कोन तालचेर लाइन रे उठी गला की? तम घर सहित तांका आसीबा संपर्क कोन? आउ से कोठु आसीबे? खड़गपुर सीधा तांका चाकरी जगारू। खड़गपुर चाकिरी? तमे काहा कथा कहूचो? कहा कथा कहबी मो भाई मो बड़ भाई जनार्दन पट्टनायक कथा कहूची। हिलो मां मु कुआडे जीबी एबे तम भाई आसीबे? आ कोन तम भाई आसंते कि? हां मो भाई आसीबे तालचेर आसीबे बोले चिट्ठी लिखिछंती। चिट्ठी का चिट्ठी की देछि? भाई देइछंती। को दिन पाइलो? परन ऊपर बेला डाकरे तमके मते सेई चिट्ठी कथा कहउतला ना मु जे चिट्ठी कथा कहउतली अरे सेटा तो सेई दिन सकाळे मो भाई पाखर आसी पहुंची। अच्छा तुमे से चिट्ठी पढिनो? तमे पढिछ तम भाई को चिट्ठी? तमे ए चिट्ठी पढिनो? ना। अच्छा मु परदरटू भाई आसीबे कहूची तमे के मते किछि कहूना? की आश्चर्य कथा तमे आम घर को बहु भाई आसला दिनठू तमे तो मो भाई को अन्य किछि नारे डाकिनो मु केमि जानि? तम भाई आसीबे बोली सुना पिला भली ऊंचू न करी जाई दामी जोता दामी जामा सब किनी आनले। ये सब किना गला केवल तमरी पाई। तम भाई आसे बोली सोना झियो के परी बाक्स खोली मो हाथ रे 200 टका धारे गला। हौ भलो हला से कुनिया ही आछुंती तम घर को कोठी रहबे? कोठो रहबे मझी घर तो भाई को रिजर्व आ से जदी आसीबे जदी आसीबे माने तमे कोन चाहछो मो भाई न आसंतु? ओहो से मो शत्रु नंती कुंतला मो परम बंधु एना से आसंतु आ कोठी सुविधा न होले नन से पिला को पढ़ा करे साधुआ के साथ रे आ कोन सत्य दशरा मौज बोली तम चाकर पुजारी का खर खंजा हला हेले मो भाई आसले एठी सेठी मुंड को जिवे। हौ तुमको जदी एटा सुंदर लागुची तमे कर हेले मु एठी रहबिनी मु चलली साम घर को। राधु राधु आज्ञा आज्ञा तू गलु टिकी राधु रुहतु माँ मुझे बाबा का प्रसाद सजाड़ी दी आसुची। हाँ देखुछ देखुछ तार की ढंग। हाँ साधु साधु कौन बा? तमे टिके जीवटी मु पुरा ताको जगिछि। जगिछ? हां असरपा डर रे जमा सौ नतला ए टिके जगिवरी भी सोइछि। मु कहूची जाओ गोटे रिक्शा डाकी गाण। देखुछ केडे जरे पार्टी करछि मु जाए। समस्ते मिसिकी गोटे नबरंग लगेछ ना। हौ एठी किए भला केमती रहिबा मु देखुछि। अवस्था जा हेची कुंत एठी समस्त रहिबे केवल मो भाई एठी रहिबेनी ना? अरे
ए दोषी को हटे बोली किए जानला दरमाटा मिललानी जो मनटा पिता हो जाती बेले कुणिया उपर कुणिया मु पचारुची मो भाई एठी रहिबे ना नाही ओहो भाई आगे आसतु तम भलिया तांकर दो मुहा कथा नुहे आसीबा को लेखिचन जेते बेले से आसीबे हेले पिला को पढ़ा करे से बाबाजीटा सहित से कस्मिन काल रहिबेनी तबे ताल तुमको से कोठी रही एई बड़ घरे आम सोईबा घरे आमे ताले रोषेई घर यात्रा करबा हाँ भाई ठीक अछि हमर तारे दसरा एथर कोइला धुआरे फटिबो आ मो भाई को जामा पटा पैसा जहाँ बढ़ी से जहाँ हम से मोटा सोटा तम मन को जहाँ आसो से सेटा पिंधिबे एटा तमर पसंद टंका दीटा हाथ को बढ़ाई देली बोली ए कथा कहूछ किरे टंका देला बेले तमे तो प्रतिज्ञा करी कहथिलो तम पाखरे पाउलाटी भी नाही आ सेतरे मोर पसंद अपसंद कथा उठुची काहे तम भाई को पई जो जामा लुगा सब नहीं आसछो माने ताकू तम भाई पिंधिबे हाँ पिंधु तो मोर किसी आपत्ति नहीं 6 फुट 3 इंच लोकर जामा जदि 3 फुट 6 इंच वाला पिंधिबो से तो जामा पिंधला बेले लागिबो ना आलखाला पिंधला बेले लागिबो पिंधु ता छडा हम साधु बाबा को चलाई पढ़ा करे रही गले किछि असुंदर लागिबोनी मो सहित लगानी कहूची नहले तम लुगा जामा नहीं भाई को दे देबी माने 42 इंच छाती 52 इंच वाला पिंधिबे ना मु बजार को आसे सुनो कोन कहूछ जो कार्टर जामा लुगा जोता तम भाई को पई आनी के आछो मो भाई को पई भी आनिबो नहले तम मान तळे पड़िबो मो पाखरे पैसा नहीं नियो 50 टंका माने टंका रखिछटी सेते तमर कोन जायस हाँ ताले एथर दसराटा गोटे धूमधाम रे कटिवा रास्ता फिटिगला कुंत आस कोडे मो साथरे बजार जीव आस नहीं नहीं हाँ हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं कोई नहीं पिंदा पिंदा चलो पिंदा आजा नहीं चलो हाँ